जय श्री कृष्ण। तमारुं स्वागत है अमारी चेनल सिंपल गुजराती रसोई में। तो आज आपणे बनाववानी छे खांडवी। तो तमे जोई शको छो केटली सरस पातળી एवी आपणी खांडवी छे ते बनीने तैयार थई गई छे। आ खांडवी आपणे कुकर में बनाववानी छे। इंस्टंट बनी जाय छे, फक्त 15 मिनिट में बनीने तैयार थई जाय छे खांडवी। जो तमने अमारी रेसिपी गमे तो चेनल ने लाइक करजो, शेर करजो और सब्सक्राइब करजो। तो खांडवी बनाववा माटे सौथी पहेला अहीं मैं 1 बाउल चणानो लोट लई लीधो छे। तमे जोई शको छो एकदम चणानो लोट आपणे झीणो जे नॉर्मली आवतो होय छे ते लई लीधो छे। हवे तेज बाउलना मापथी हूँ 1 बाउल जेटली छाश नाखीश। तमारी छाशनी जग्याए तमे दही पण एड करी शको छो। हवे तेज बाउलना मापथी हूँ 1 बाउल पाणी एड करी दईश अने सारी रीतना हलावीने मिक्स करी दईश जेथी अंदर गठ्ठा न रहे ते रीतना। तमारे खांडवी बनावी तो आ परफेक्ट माप राखवानुं। जेटलो लोट होय तेटला सामे 2 बाउल जेटलुं तमारे लिक्विड एड करवानुं। तमारे दही एड करवुं तो 1 बाउल दही अने तेनी जग्याए 1 बाउल पाणी एड करवानुं अने छाश एड करता होय तो दहीनी जग्याए तमारे 1 बाउल जेटलुं छाश एड करवानी। हवे तमे जोई शको छो बेटर छे ते सरस बनी गयुं छे गठ्ठा वगरनुं। हवे आपणे तेमां बधी ज इंग्रेडिएंट्स एड करशुं सामग्री। आवुं बेटर बनीने तैयार थई गयुं छे। आपणे आवुं ज बेटर राखवानुं छे, एकदम पातळुं। आपणे कुकर में बनाववानी छे एटले हवे स्वाद प्रमाणे मीठुं एड करी देशुं, हळदर एड करी देशुं अने हींग अने आदु मरचानी पेस्ट एड करी देशुं। आदु मरचानी पेस्ट नाखवाथी खांडवीमां टेस्ट बहु सरस आवे छे। हवे सारी रीतना मिक्स करी देशुं। मिक्स थई गयुं छे। हवे आपणे एक बाउल अथवा एक तपेली लई लेशुं अने तेमां आपणे चाळणी एक छन्नी लई लेशुं जेमां आपणे गाળી लेशुं गळणीनी मददथी, जेथी कोई गठ्ठा रही गया होय अने आदु मरचानी पेस्ट छे ते पण નીકળી जाय, जेथी पाथळती वखते आपने आसानीथी पथळाई जाय आपणी खांडवी सरस पातળી। नहींतर आदु मरचानी पेस्टने लीधे खांडवी छे ते तमारी सरखी नहीं पथळाय। આવી રીતના તમારે ગાળી લેવાનું। તમે જોઈ શકો છો અંદર કેટલા ગઠ્ઠા અને આદુ મરચાની પેસ્ટ છે તે ગળણીમાં આવી ગઈ છે। આવી રીતના એકદમ આપણે થિંક બેટર છે તે બનાવી લેવાનું છે ખાંડવી બનાવવા માટે। તો હવે બેટર તૈયાર છે। હવે કુકરમાં આપણે પાણી એડ કરીને હવે તપેલી છે તેમાં મૂકી દઈશું અને માથે આવી રીતના આપણે बर्तन ढाकी देशुं जेथी पाणी अंदर न पड़े अने कुकर ढाकीने आपणे 7 विसल थवा देशुं एटले खांडवी छे ते सरस रीतना आपणी बफाई जशे, सरस रीतना बेटर बनीने तैयार थई जशे। हवे हवा पण નીકળી गई छे। हवे आपणे चेक करी लईशुं आपणुं बेटर केवुं बन्युं छे। तो तमे जोई शको छो घट एवुं आपणुं बेटर छे ते खांडवी बनाववा माटे तैयार छे। हवे आपणे सतत 2 मिनिट सुधी आपणे सतत हलाववानुं छे जेथी बेटर छे ते सरस थई जशे। तमे जोई शको छो केटलुं सरस थई गयुं छे। गरमा गरम छे त्यां सुधी तमारे सतत हलाववानुं छे जेथी खांडवी पाथरवा माटे सरस थिकनेस थई जाय आपणी बेटर छे ते। हवे बेटर छे ते तैयार छे। हवे आपणे तेने पाथળી लेशुं। અહીં मैं 2 प्लेटमां बेटर छे ते एड करी दीधुं छे। हवे आपणे तेने चमचानी मददथी अथवा कोईपण वस्तुनी मददथी तमे आवी रीतना पाथળી देवानी, एकदम पातળી पाथળી लेवानी। गरमा गरम छे त्यां सुधी तमारे स्पीड सेज वधारे राखवानी, नहींतर जाम थई जशे तो तमारी खांडवी छे ते पथराशे नहीं। તમે જોઈ શકો છો સરસ ખાંડવી છે તે આપણી પથરાઈ ગઈ છે। ગરમા ગરમ છે હવે આપણે ત્યાં સુધીમાં આપણે તેની ખાંડવી પણ બનાવી લઈશું। અહીં મેં 2 પ્લેટમાં ખાંડવી છે તે પાથળી દીધી છે। હવે ચાકાની મદદથી આપણે તેને ઉખડી લેશું અને ખાંડવીનો શેપ આપી દેશું। તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ આપણી ખાંડવી છે તે બનીને તૈયાર થાય છે।
ખાંડવી છે તે સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે આપણી. બધી જ ખાંડવી આપણે આવી રીતના બનાવી લેશું. તમારે જે પ્રમાણે નાની મોટી બનાવવી હોય તે પ્રમાણે ચાકાની મદદથી તમારે આકા પાડી લેવાના. તો અહીં ખાંડવી છે તે બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે તેને ઉપરથી વઘાર મારી દેશું. તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ કાગળ જેવી પાતળી આપણી ખાંડવી છે તે બનીને તૈયાર થઈ છે. અહીં 1 ચમચી જેટલું મેં તેલ મૂક્યું છે. હવે તેમાં 1 ચમચી રાઈ અને મીઠો લીમડો એડ કરી દઈશ. સારી રીતના સતરી જાય ત્યાર પછી આપણે ખાંડવી ઉપર એડ કરી દઈશું. હવે ઉપરથી આપણે ધાણા ભાજી એડ કરી દઈશું, કોથમરી. તમારે ટોપરાનું ખમણ એડ કરવું હોય તો તે પણ તમે એડ કરી શકો છો. તો ખાંડવી બનીને તૈયાર છે. થેન્ક યુ ફોર માય વોચિંગ વિડીયો.